हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नमस्कार आपनालोक सकलोके मोर यूट्यूब चैनलলৈ पुनर्बार स्वागतम जनाइছো। इतना मैं उठिलो उठी फ्रेश हो ललो इतना बाजिसे 5:20 सो आज मैं बहुत दिन मोर जिमत जाम जिमत गई की करिम आपनालोকক देखाई जाम तेनेहले लेट्स स्टार्ट द भिडिओ। Hello. এইটোৱে হ'ল আমাৰ পি একাডেমি জিম এণ্ড ফিটনেছ চেণ্টাৰ। ইয়াতে যোনে যি বস্তু আনি থৈ দিব পাৰে। খাস কৰি মই সাইকেলিং मैं जस्ट घर आহি पाइছো এতিয়া মই মুখখন फेस वाशेৰে ধুই দিম ইমান ঘাম জমি আছে। মই ইয়াতে फेस वाश ব্যৱহাৰ কৰিছো মামা আৰ্থৰ ভিটামিন সি फेस वाश और स्किনৰ কাৰণে হয়। এই फेस वाशটো মই ব্যৱহাৰ কৰি বহুতে ভাল পাইছো। আপোনালোকে এই फेस वाशটো ব্যৱহাৰ কৰি চাব পাৰে। मैं फ्रेश हो आहिलो सो ये आजिर भिडिओ आई होप आपनालोकर भिडिओ चाई भाले लागिले जदि हे ভাল লাগিলে तेनहले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।